Happy Valentine's! Kagwapas ang avocado. Morning akong gipalit sa waitress nga Australian. Gwapaha kaayo o. Wala siya mga ugat-ugat. Atong tilawan. Nya natay mangga, strawberry o avocado. Atong breakfast o water. Let's eat guys. Happy Valentine's! It's 10:40. Gutom ko. Yan. Kaunta og kapayas. Merienda. Kaya di ko makatulog kung di ko makaon. And of course, water. Water. Iwaon sa nato. Diba? Sarap. Isa rin yung kaunon. Idako man siya. Kini for tomorrow. So that's it guys. Breakfast natin tomorrow. Either apple or mango or this or the avocado or the strawberry. Meron tayong tira ditong strawberry. Kining mango is from Philippines. Nag-order ko 4 ka buok. Sa bahay ko. Buok na lang niya na tira. So muna itong breakfast tomorrow. I'm gonna made up my mind kung alin dito. And then meron akong kiwi. Ang kiwi lalagyan ko siya ng lemon. Kasi maganda sa digestive. Ang lemon maganda but I'm acidic. Hindi pa pwede sa akin to drink pure lemon kasi acid. So that's it.